4. Accounting. 1, 2, 3. 3, 4, 5. O, kayo. Kami, wala kami. Kayo, sa finance. O sa inyo, ikaw, Jazz. Punta ka na dito. Ito, mag-participate kayo. Sayang naman yung nandito kayo. Walang taga-armin. Okay. Ate Ate, na kami chocolate. Perfect. Maraming salamat po. Sige, harap tayo kay Ma'am Len. Harap tayo sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So for this game, tatawagin natin siyang siomai, siopaw, suman. Rule number 1, bawal bulol. Dapat ma-pronounce. Parang mas okay kung nakaharap sila doon para makita nyo. Ano? Harap nun na lang. Sige. Sorry, dito na lang daw harap. Ayan. So everyone, please say siomai. Siomai. Very good. Let's say siopaw. Siopaw. Okay. Let's say suman. Kaya naman, di ba? Siomai, siopaw, suman. So para lang siyang hep-hep hooray, pero bawal mabulol, bawal magkamali ng action. So pag sinabi natin siomai, gano'n ba kalit ang siomai? Siomai. No? Siomai. How about siopaw? Mas malaki siya, siopaw. Then last, suman. Ay, parang laki ng suman na yung Ma'am Jazz. Ganon lang yung suman. Yes, ganon lang. Okay, ready na po ba? O, testing muna, testing. Kapag natapat ang mic, siomai, siopaw, suman. Okay. O, testing muna, testing. Go! Siomai. Siopaw. Suman. O, kaya naman. Siomai. Siomai. Testing pa lang yun, ma'am. Testing pa lang. Siomai. Suman. Sige. Last one. Last one practice. Tapos game na po tayo, ha? Okay. Siomai. Siopaw. Walang action. Siopaw. Suman. Sioman. Okay, basta ganun po siya, no? Siomai, siopaw, suman. Okay, ready na to, ha? Siomai, Practice. Go! Siopaw. Suman. Siomai. Ay, thank you, baby girl. Dapat ganun yung suman. Okay, sali ka ulit mamaya, ha? Okay, siomai, 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 siomai. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Ano po yung shop? I'm so sorry, ma'am. Thank you for joining po. Okay, next. Go! Siomai. Siopaw. Munti ka ng mabulol. Rule number 1, bawal magkamali. Thank you so much. Ayan. Okay, next. Siomai, 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 siopaw, suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siopaw. Ay! Ano ba po dapat? Siomai. Thank you for joining po. Thank you so much. Siomai, siomai, siopaw, suman. Go! Suman. Medyo nadali lang pero tama sana eh. Yes. Thank you so much. Ayan, top 5, top 5.
Okay, ready, go. Siomay. Siopaw, suman, siopaw. Nawala ang siomay. Sino ang kumain ng siomay? Thank you, ma'am, for joining. Next. Sumay. Siomay. Siopaw. Siomay. Okay, dahil dyan, palapakan po natin silang tatlong. Winner, ayan, nawala. Okay. Winner na. Congratulations, ikaw si Miss Suman. Congratulations. Ayan, nanalo na tayo.